Ibebenta ko to, ibebenta ko. Tapos, paano mo i-acting to kung ibebenta mo? Siyempre, director and owner ako ng company. Dito si Chris. Chris to. Oo, Chris. Siyempre, Chris yan eh. K-R-I-S. Chris. Oh, Chris, di ba Chris? Oh. Casual. Oh, casual. Ano mo tayo, acting? Tapos pag ganon-ganon ka, dapat pag ganon-ganon, pag ganon-ganon. Oh, pag ganon-ganon. Oh, di ba parang tanga? Oh, to. Abon, perfume. Oh. Abon yan, siyempre. Oo, abon, di ba? Oh, A-V-O-N. Oh, abon. Dapat ganon-ganon. Ganon-ganon, ganon-ganon. Ganon. Shhh, pag ganon-ganon. Ganon-ganon para mabinta. Sabihin mo, mabaho to. Huwag kayong bumili. Kristo. Casual. Hindi naka-gown. Oh.